guys, for today's video, manguhatag kapayan. Hello guys, it's Rose! So, siya yung anak ko. So guys, i-subscribe nyo yung niya. Account ko guys, YouTube channel. si Rose Vlog. So guys, Rose Vlog 18. Ako muna. Ikaw ra, ano yun? Okay, videohan mo ako. Hello, di ako marunong nito, ti. Guys, let's go. Ako nga So guys, makuha na si ate ng papaya. So let's go guys. Saan ba yun, te? Sana, let's go! Started a waiting. Today because I'm gonna Yeah. Ito naman ako. Sorry guys. So, ito na yun. Nakita nyo ba ako, guys? So, Tayo sa lubot mo. Apa! So, guys, pupunta na tayo sa pagkukuhaan. Charot. Tara, guys. Let's... You're gonna go here? Yeah. Charot. Nice. Nice. Dara! Doon sa likod, guys. So tara guys. O balikin na niyo ang biskut ayun sa. So, Tara guys, let's go. let's start. Let's go. Cut muna, guys. Update na lang namin kayo pag nandun na kami. Okay. Naan namin. So let's go. Punta tayo sa duyan. We are waiting for So, today's guys, ayan. Baka dito na rin mamaya-maya Ayan. mag-cut yung vlog. So, punta muna tayo sa duyan. Punta muna kami sa duyan, guys. Oh, ayun na, guys. Ay, hindi pala siya, guys. Hindi pala. So, cut muna namin, guys. Nakuha na, guys. Oh, so. Nara siya, guys. Oh, nara siya. Nara. Anay. Ah! Dara siya, guys. Hello. Okay. And, mamang. Hinog. Kuaag, kuan, Rose. Kuaag. Ito, guys, ka, oh. Kunin mo yung dughitan. Oh, hilaw. Kunin mo yung dughitan, Rose. Tapos iuli sa uli na natin. Let's go. Ako nga, videohan mo nga ako. Tapos, Cut muna natin, guys. cut. Ngayon na lang, guys. Ngayon na po magbablog ang aming vlog. So, So, guys, guys, salamat po sa panonood. So, kung di pa kayo nakapag-subscribe, naka-like and share, mag-like and share na kayo sa aming follow at sa aming atin. YouTube channel. Thank you, guys. Bye-bye. Bye!